ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਸੈयद ਅਲਤਾਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। 770 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 770 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਬੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਮਰਨ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਜਿਉਣ 'ਚ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਫਰਾਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਨ 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਆਫਤਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਦ ਇਹ ਫੌਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਵਾ यूट्यूब चैनल चौधरी इसाक रब रखा किया जाता है और 194 कंट्रीज उसको ऊपर तनकीद करती हैं। तो वो जो आप तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से दावे किए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में कि हम कन्वेंशन को पास करेंगे। कन्वेंशन तो दूर की बात, एक जो कानून आया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, वो तक गुमशुदा हो गया और उसके जगह भी कोई उसका ऐसा सब्स्टिट्यूट लॉ नहीं आया। वी डोंट हैव एनी लॉ फॉर जबरी गुमशुदा। कन्वेंशन हमने पास नहीं करना, उसका तो हम नाम भी नहीं सुन सकते। तो फिर क्या हल है, किस तरफ हमने लेके जाना है बेबस मजबूर लोगों को? तो इन तमाम वज़ीर आज़मों को भी मैं बता चुकी हूँ कि आप इस जबरी गुमशुदगी के कमीशन को बंद करें और उसकी जगह ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं। क्योंकि जो बहुत सारी फौजी ऑपरेशन हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बैट्स हो रही हैं, ऐसी
ہو رہی ہیں, جنگیں لگی ہوئی ہیں ہمارے بارڈرز پر, جس کے نتیجے میں وار اینڈ ٹیرر کے بعد مختلف اور فوجی آپریشن ہیں, جس کے نتیجے میں یہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں. تو آپ جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنائے جاتے ہیں, جس میں کہ دونوں طرف کے جو فریق ہیں, یعنی کہ جو وکٹمز بھی ہیں, پرپیٹریٹرز بھی ہیں, وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اقرار کرتے, سچائی سے بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہم نے اس کو اغوا کیا تھا, یہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا, اور یہ اب دنیا میں نہیں ہے, یا یہ کہ یہ فلانی جگہ پر قید ہے اور اس کو ابھی اتنے دن اتنے سال اور رکھنا ہے. اس طرح سچائی سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, سچائی سے اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ آیا کہ وہ دنیا میں ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کمپنسیشن دی جاتی ہے, معافی مانگی جاتی ہے, اور چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اگر اس طرح سے ایک شارٹ ٹرم, یعنی کہ یہ نہیں جس طرح آپ نے اس کمیشن کو 15 سال دے دیا, ابھی تک وہ 135 کے لاپتہ افراد سے شروع ہوا تھا یہ کمیشن, آج 10,000 سے زیادہ ہو گیا, تو یہ کامیابی ہے کیا یہ کامیابی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, کبھی ختم نہ ہو, اور اسی طرح اس کمیشن کی تنخواہیں بھی چلتی رہیں, اس کے سربراہوں کے بھی پرکس چلتے رہیں؟ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنے آرڈرز کے اوپر عمل کروا سکتا, یہ ایسی ریکمنڈیشن دے سکتا جس سے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اور کمپلیکیٹ اور ہو چکا ہے, اور یہ بالکل مین اسٹریم ہو چکا ہے, ہر جگہ رائج ہو گیا ہے. جبری گمشدگی جن علاقوں میں نہیں بھی تھی, آج وہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ چکی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک شارٹ لیو کمیشن جو کہ 15 سال نہیں چاہیے اس کو صرف جسٹ 1 year چاہیے. آپ یو جسٹ ٹرائی اٹ. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم تمام لوگ جو تمام انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, اس کے لیے ہم قربانیاں دے چکے ہیں, اپنی زندگیاں لگا چکے ہیں, اسٹرگلز کر چکے ہیں, کہ آپ اس کو ایک چانس دیں, 1 سال کے لیے ایک ایسا کمیشن بنائیں, اور اس کو پھر موقع دیں کہ وہ ان تمام جو ایک تو لسٹ کو اینڈ کرے گا, وہ لسٹ کو سٹاپ کرے گا, یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور پاکستان میں جبری گمشدہ نہیں ہوگا. اینڈ اس طرح سے کرے گا کہ جتنے ایگزسٹنگ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں کیسز ہیں, وہ سب کے سب ان کو ٹریس کیا جائے گا, ان کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا جائے گا. جتنے کمیشن آف انکوائری میں کیسز ہیں, ان کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا جائے گا, ٹریس کیا جائے گا, سچائی سے بتایا جائے گا کہ آیا وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد سب کو کلوجر ملے گا, اور یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اٹس ناٹ اے ڈریم, اٹ کین ہیپن, اینڈ اٹس ناٹ امپاسبل. تو ورنہ اسٹرگل کا راستہ ہمارے سب کے سامنے کھلا ہوا ہے, اور وہ جاری رہے گی, اور نہ ہم نے کبھی ہار مارنی ہے, اور نہ ہم نے کبھی ہمت ہارنی ہے. So I would like Iman also to say something about this issue, اور اس کے بعد جو فیملیز ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں وہ بھی بات کریں گی. سب سے پہلے تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اور آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جن مشکل حالات کے باوجود اور جن تکالیف کے باوجود یہ اس جدوجہد کو سب کے لیے جاری رکھی ہیں, اس قوم کے لیے جاری رکھی ہیں. جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں کچھ دن پہلے پیش ہوئی تھی. ادھر ایک نئے عہدیدار لگائے گئے ہیں, اور جو بہت انٹرسٹنگ میں نے ادھر سچویشن دیکھی وہ صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بھی ضرور یہ دیکھا ہوگا, کمیشن میں آج کل رینوویشنز چل رہی ہیں, ان کا بجٹ اپیرنٹلی بڑھایا گیا ہے, ان کے دفاتر ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں, اور جو ادھر کے ریسنٹلی اپوائنٹڈ چیئر پرسن ہیں ان کا دفتر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. لیکن جو ادھر سائلین آتے ہیں ان کے لیے صاف باتھ روم استعمال تک کرنے کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ انسانوں کی طرح بیٹھ کر اپنے کیس کا انتظار کر سکیں. اور جس طرح آمنہ صاحبہ نے ذکر کیا, فیملیز کو اکثر یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا کیس اس تاریخ پر لگا ہوا ہے تو آپ پیش ہو جائیں. پہلے کمیشن میں تھوڑی سی یہ گنجائش ہوتی تھی, ایون دو ان کے ریگولیشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وکلا کی اجازت نہیں ہے کمیشن کے اندر, لیکن گنجائش ہوتی تھی کہ وکیل اپیئر ہوتے تھے ساتھ اور وہ فیملیز کو اسسٹ کرتے تھے.
जो नए चेयरपर्सन लगे हैं कमीशन के, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में मुझे ये बात की कि ईद उल वकला को इजाज़त नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इजाज़त नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई भी देखे कि फैमिलीज़ के साथ उधर सलूक क्या किया जाता है। अभी एक रिसेंटली बलोच स्टूडेंट का केस लगा हुआ था, सईदुल्लाह बलोच, उसे इस्लामाबाद से 8 जुलाई 2025 को लापता किया। उनके केस में पुलिस उधर पेश होकर कहती है कि जी हमें आप 1 हफ्ते का टाइम दें, हम देख रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट करें। इवन 4 महीने हो गए हैं कि उस बच्चे को लापता किया गया है। तो जो चेयरपर्सन साहब है वो डायरेक्शन देने के बजाय कि आप FIR दर्ज करें, 4 महीने से पर्चा नहीं दर्ज हुआ, आप FIR दर्ज करें, उसके बजाय वो कहते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए। तो पुलिस कहती है हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो चेयरपर्सन जवाब देते हैं आपको हम 2 हफ्ते दे रहे हैं। ये वो एटीट्यूड है जो अभी कमीशन में प्रेवलेंट है। और जिस तरह अभी आमना साहिबा ने जिक्र किया कि 770 जो केसेस उन्होंने क्लोज किए हैं, पहले से हम कमीशन में ये देखते आ रहे थे कि कोई केस दर्ज होता था, और ये वही सवाल ओरिजिनली है कि हमें किस किस्म का कमीशन चाहिए। क्या हमें एक कमीशन चाहिए जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी नोटिफिकेशन के तहत बनाया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस बनाए जाते हैं जिनमें आमना मसूद जंजुआ जैसे लोग बैठते हैं, जिनमें जो फैमिलीज होती हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती है, वो फैसले करते हैं, वो प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। वो कमीशंस मॉनेटरी असिस्टेंस देती हैं उन फैमिलीज को अगर किसी न किसी दूर दराज इलाके से आना है। तो किस तरह का हमें कमीशन चाहिए, ये हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि हमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहिए। अभी जो कमीशन है उसमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बैठती है, उसके मेंबरान कौन है? वो लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि ये जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं। ये लोग तय करते हैं, ये फैसला करते हैं कि ये केस जबरी गुमशुदगी का केस है, ये केस नहीं है। तो ये वो अल्टीमेट पैराडॉक्स है जहाँ वो कहते हैं रियासत आपकी मुहाफिज भी है लेकिन रियासत आपके हुकूक को सलब करती है। तो जब वही इदारे आपको अगवा कर रहे हैं, क्या वो अपने खिलाफ फाइंडिंग देंगे कि जी ये जबरी गुमशुदगी का केस है और ये एजेंसी या ये पुलिस इस पे इन्वॉल्व है? जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर कमीशन का तब्दील करके एक नए कमीशन को तश्कील नहीं किया जाएगा, वही हो रहा है जो हम आज देख रहे हैं कि आप जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि दुनिया के सामने आप एक झूठा बयानिया चलाएं कि हमने जबरी गुमशुदगी का मसला हल कर दिया। कैसे? उन अगवाकारों को बिठाकर कहकर कि ये जबरी गुमशुदगी का केस नहीं है। तो ये हमें बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। अभी भी आई बिलीव 600 से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, जिन 700 से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जिनकी कंप्लायंस नहीं हो चुकी। और इसमें भी अगर आप देखें जो एग्जिस्टिंग लॉ है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, उसमें कंटेम्प्ट की पावर्स दी गई हैं। वो लेकिन कम होने के बजाय मेरे जैसे जवान वो बढ़ रहे हैं और रियासत के लिए शदीद खतरा बन रहे हैं। रियासत इसमें खुद मुलव्विस है कि वो दहशतगर्द बनाए, वो जो फ्रीडम फाइटर्स है वो बनाए। क्या आप चाहते हैं, रियासत ये चाहती है कि मैं ये वर्दी ना पहनूं, मैं वो दूसरी वर्दी पहनूं जिसमें बंदूक के लिए, गोलियों के लिए जगह होती है रखने के लिए, या यहाँ पे बारूद बांधूं? अगर आप इंसाफ नहीं दे रहे तो आपका तो सारा मतलब यही है कि मैं उस तरफ जाऊं, खुद भी मरूं और आपको भी मारूं। लेकिन शुक्र है कि आमना मसूद जंजुआ इस मुल्क में मौजूद है और यहाँ पे बंदूक हमारे हाथों में आने के बजाय आज कलम आया है और माइक आया है। वो हम डी चौक में मारे भी खाते हैं इनके हाथों से, अब यहाँ पे हमें घसीटा भी गया। और कमीशन में जब कमीशन की बात हम करते हैं, 2009 से मेरे भाई का केस है वहां पे। 20 दिसंबर 2009 को मेरा भाई मिसिंग हो गया है। और कैप्टन मेहर, ये मैं बरमला उनका नाम ले रहा हूँ, बलोच रेजिमेंट 68 का कप्तान था उस वक्त और हमारे गांव में उस तैनात था। उसने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमने बड़ा ट्रस्ट करके मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिंध में जामशोरों में वो पढ़ता था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड आर्ट्स एंड डिजाइन में
आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो वहां से आया खुद चलकर कि भाई हमारी आर्मी है, मुझसे क्या पूछेंगे, मैंने क्या ऐसा किया है। वो आया है और वहां से वो लापता कर दिया गया। और अब जब हम कमीशन में गए तो कमीशन वाले कह रहे नहीं कि वो तो मफरूर है, वो हमें मतलूब है और वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है। अब जैसे कि ईमान साहिबा ने बात की, अब प्रोक्लेम ऑफेंडर का अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या। प्रोक्लेम ऑफेंडर मेरे सामने इंग्लिश बोलते हैं, मुझे वो इंग्लिश ऐसी भी हमें समझ नहीं आती, और फिर जब वो लॉ वाली जुबान बोलते तो फिर वो बिल्कुल हमारे सर से गुजरते। तो वकीलों का वहां पे न अलाउ करने का मतलब भी यही है कि इनको कुछ समझ ही ना आए। हम उसने उठाया मेरे भाई को, 8 साल हो गए अभी तक लापता है। मैंने अभी FIR किए उसके ऊपर, 2 दिन जेल में गुजारे, अभी उसका जमानत हो गया। अभी मुझे धमकियाँ भी दे रहा है कि तुमने मेरे ऊपर पर्चा के लिए अच्छा नहीं किया, बदमाश वगैरह भी भेजते हैं मेरे घर में, लेकिन मैं उसके साथ सुलह नहीं करता। अभी कमीशन में 4 साल मेरा केस चल गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाई कोर्ट में 2 साल चला, कोई नतीजा निकला। मेरा भाई सारा उम्र उसने सऊदी अरब में गुजारा है, 1 साल इधर पाकिस्तान आया और उसको लापता किया ज़ाती दुश्मनी की बिना पर। तो